So good afternoon, class. Good afternoon, teacher. Okay, so before we start, please stand up for our opening prayer. I want Tampos to lead the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so ay sa mapaglingkod ha. Please palihog ko kanang punit sa inyong mga basura ilam sa inyong chair, and please arrange your chair. Okay, so karon lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa luyo, kung tanawa ang kinsay absent karon. Kinsa absent, class? Wala ra, teacher. Okay, very good. Wala ray absent today. So before we start our new lesson today, class, let's have a quick recap about what we discussed last meeting, class. Homonyms, teacher. Very good. We discussed about homonyms the last discussion. So kinsa man makagive na kog one example about sa homonyms? Ako, teacher. Okay, Juan. Here o here. Here nga dungog o here nga diri. Very good, Juan. Naminaw juga nako pag last meeting. Okay? So hello, class. Kinsa ganahan diri og mga video? Mutanaw tag video, kinsa ganahan? Ako, sir. Okay, so kay ganahan man mo na ako ipakita ninyo nga video later. Unya, paminaw mo tarong ha and observe the video kay na ako'y question ihatag ninyo ikahuman og video. Ipakita later, class? Yes, teacher. Okay, so kay naminaw naman mo. So mo ni akong question. What do you think the song all about? Articles, teacher. Okay, very good. It's all about articles. Start. Okay, class. So let's start article sa A. So ang A, magamit ni siya kung ang sunod nga sound is consonant. So, unsang ito ang consonant, class? Mga other letters nga di vowel, teacher. Very good. Mga other letters nga dili vowel. So, ang vowel man kay A, I, I, U, O. So, ang consonant is, mo ni siya ang B, C, D, O. So, daghan pa. So, for example, sa B, so, ballpen. So, pwede siya masumpay sa A. Kay tungod, consonant man ang sunod nga word. So for example, a ballpen. So pwede siya masumpay. And next example is C. Consonant man gyapon ang C. So ang C is cat. So pwede siya masumpay sa A or A. So ate sumpay. A cat. Kasabot ta ba mo, class? Sa article A? Yes, teacher. Okay, very good. So karon, class, is ari na pud ta sa an nga article. So ang an, class, is dapat ang sumpay niya nga word is ang vowel. So unsang nito ang vowel, class? A, I, I, O, U. Okay, very good. Ang vowel is A, I, I, U. So I give you an example, class, para makasabot mo. So ato isumpay an apple.
So ang apple class is vowel na siya. So pwede siya masumpay saan. Kaya ang sunod nga word nga masumpay saan is vowel man. So an apple. So another example is an egg. An egg. So ang egg class is vowel siya. Ang nakalahi ilang nila, naka-differentiate lang niya sa a or a, kay ang sunod nga word nga magamit sa a is consonant. And ang an class, ang gamiton niya is vowel. Kasabot na ba mo class sa a or a or an? Yes, teacher. Okay, very good. Okay class, wala rin mga pangutana about sa discussion na to ganina? Wala ra, teacher. Okay, very good. So, okay, wala naman tayong mga pangutana. So, I give you a short activity based sa atong discussion ganina. Okay? Okay, teacher. Okay, so okay, class, I give you 5 minutes to answer. Then, human sa 5 minutes, pass na na siya. Okay? Okay, teacher. Okay. Your time starts now. Okay, class, please pass your paper. So, para dili mo makalimot sa atong discussion karang class, let's have an oral participation. So, our question number 1 is, what do we need to use an article a or a? Dapat ang magsunod, teacher, kay consonant. Very good. So, dapat consonant. So, what is consonant, class? Consonant are letters na wala sa vowels like B, C, D, and many more. Very good. So, our third question is, what do we need to use the articles an? Dapat ang magsunod nga sound, teacher, starts with vowel. Okay, very good. What is vowel, class? Katong A, E, I, O, U. Okay, very good. Naminaw jud mo sa discussion na to ganina. So, last question na ni class. Give me an example of article a or a and article an. Okay, class? Ako, teacher. Okay, ikaw, Juan. A cat, an orange. Very good. So, naminaw jud mo sa atong discussion ganina, class, no? Very good. Let's give a round of applause. Okay, class. Okay, nakasabot naman mo sa atong discussion ganina. Let's have a quiz. Okay, front seaters. Nanadya sa inyong armchairs ang mga answer sheets. So, get one and pass. I give you 5 minutes to answer. Time's up. Please pass na, class. Okay, class. So, before we end to our discussion this afternoon, I'll be giving an assignment today. So, our assignment is, nakapira ninyo ang atong assignment sa Blackboard, class? Yes, teacher. Okay, so nakapira naman ninyo ang atong assignment sa Blackboard. Naraman dito ang direction nga. I-underline ang word, i-underline ang article a or an sa close parenthesis and i-submit siya next meeting, class. Okay, class? Kasabot ra? Yes, teacher. Okay, wala rin mga pangutana? Wala ra, teacher. Okay, very good. So, wala rin may pangutana. That's all for today. Goodbye, class! Goodbye, teacher.